यार वो पीछे बंद कर दें प्लीज. नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिही इन्नल्लाह कान समीअन बसीर. हमारे मुहतरम सदर लतीफ़ लाला जो तशरीफ़ ले गए, मेरे साथ पाकिस्तान बार कौंसिल आए हुए कल्बे हसन साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरे साथ आए हुए बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन जनाब सैयद अमजद शाह, यहाँ पर बार कौंसिल के मौजूद मुअज़्ज़िज़ अरकान, मुल्क के तमाम सूबों के बार कौंसिल के अरकान और वाइस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, मुल्क भर के तमाम हाई कोर्ट्स के नुमाइंदे, सुदूर जनरल सेक्रेटरी और मुल्क भर के इजला के सुदूर, मेरे सामने बैठे हुए उकुला साहिबान, साथियों, भाइयों, बहनों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आप सबका ममनून मशकूर हूं कि आपने इस कन्वेंशन को मुनक्किद करके अक्सरियत के तादाद में शमूलियत की. मुझे एहसास है कि आप बहुत दूर से आए हुए हैं, गर्मी के मुश्किलात, सफर के मुश्किलात बर्दाश्त करके यहाँ पर आप तशरीफ लाए हैं. मुझे ये भी एहसास है कि अब 4 बजने वाले हैं, आप भी सुबह से 11-12 बजे से बैठे हुए हैं. बहुत से मुकर्रिरीन ने आपने सुना, लेकिन आखिर जो मुकर्रर होता है उस पर भी बोझ भी होता है. मैं सिंध हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, उसके काबीना का भी बहुत ज्यादा मशकूर ममनून हूं कि इन्होंने इस कन्वेंशन को मुनक्किद करके हमें बात करने की और तमाम मुकर्रीन को बात करने का मौका दिया गया. अजीज साथियों, मैं देखना ये है कि आया इस कन्वेंशन को हमने क्यों मुकर्रर किया. ये कन्वेंशन उस जुडिशल कमीशन के उन गलत और गैर आईनी फैसलों के खिलाफ है जिसमें उन्होंने सीनेट की रोनते हुए जूनियर जजेस की तैनाती की मंजूरी दी. ये इसके खिलाफ है. और आपको मालूम है, मैं आपको जरा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं. 11 जुलाई 2021 को जब जुडिशल कमीशन का इस्लामाबाद में इजलास हुआ तो इसमें 2 जजेस के नाम थे. एक हमारे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और दूसरा सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के थे. तो उस इजलास में जमाल खान मंदुखेल को मंजूरी दे दी, लेकिन मोहम्मद अली मजहर केस को डिफर कर लिया क्योंकि उस वक्त उनके पास एक ही मेजॉरिटी नहीं थी, क्योंकि उस इजलास में मुशीर आलम साहब जस्टिस ने इनका मुखालिफत किया था, तो इसलिए उनको डिफर कर दिया गया. उस दिन भी हमने पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया था और एक अच्छा एहतजाज पर अमन हुआ था, लेकिन हमारी चीफ जस्टिस और जुडिशल कमीशन पर कोई असर न हुआ. फिर जब 28/7/2021 को फिर इजलास मुनक्किद किया गया तो फिर हमने ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद जुडिशल कमीशन ने
ایک ہی اکثریت سے محمد علی اظہر کو تعیناتی کے لیے منظوری دے دی گئی ہے. پھر ہم مجبور ہو کر اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے ہم نے ملک بھر کے آل لینڈ ریپرزینٹیٹیو کا اجلاس بلایا پاکستان بار کونسل میں. اس میں آپ کے نمائندے بھی شامل تھے اور سب نمائندے آئے تھے. تو وہاں پر ایک ہم نے مشترکہ قرارداد پیش کیا. وہ 10 نکات پر مشتمل تھا، لیکن آج میں صرف ان نکات کا یہاں ذکر مناسب سمجھوں گا. اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ تھا کہ یہ جو جونیئرٹی کی بنیاد پر تعیناتی ہو رہی ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، یہ اصول کے بھی خلاف ہے، اور یہ مطلب ہے ہمارے پریزیڈنٹ کے خلاف ہے. اور بڑھ کر یہ ہمارے الجہاد ٹرسٹ کیس کے جو PLD 1994 میں رپورٹ ہو چکی تھی اس کے بھی خلاف ہے. یہ اس ججمنٹ کے خلاف، ملک اسد علی کے خلاف ہے. تو ہم نے مطلب یہ مطالبہ کیا کہ میرٹ پر ہونی چاہیے، سینئرٹی کو آپ نہیں روک سکتے ہیں. ہمارا دوسرا اس میں ریزولوشن میں یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن کو چاہیے کہ اپنے لیے رولز بنائے، گائیڈ لائن پے کر لے اور پرنسپل لے ڈاؤن کر لے. یہ ہمارا تھا. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ڈس لائک کر لے، آپ لائک ڈس لائک کا کہے. اپنے چوائس کے مطلب ججوں کو سپریم کورٹ کے سپیریئر کورٹ میں مطلب اس کو تعینات کیا جائے. ہمارا تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ججز جتنے بھی مطلب ریٹائر اور ان کو ری اپوائنٹمنٹ نہیں کیا جائے. یہ ان کے لالچ میں مطلب یہ جو غلط فیصلہ کر رہے ہیں یہ ری اپوائنٹمنٹ کے لیے مطلب یہ کر رہے ہیں. اور آخر ہمارا جو مطالبہ تھا، ہمارا جو ریزولوشن تھا وہ یہ تھا کہ ایڈ ہاک ججز کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ ان کا مطلب جو ہے آئین کے خلاف ورزی ہے جس کو آپ ریکمینڈ کرتے. عزیز ساتھیوں، جوڈیشل کمیشن اور موجودہ چیف جسٹس پر ہمارے اس تمام ریزولوشن کا کوئی اثر نہ پڑا. 5 اگست کو ہم نے اپنے پاکستان بار کونسل کی جنرل باڈی کا میٹنگ بلا کر ہم نے اس ریزولوشن کی توثیق کر دی، لیکن اس پر بھی کچھ اثر نہیں ہوا. وہ اپنے آنا پر کڑے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک جوڈیشل کمیشن کے ممبران، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنے آنا کو چھوڑو، ہر درمی کو چھوڑ دو، اپنے اصول جو سینئرٹی کے ان کی پاسداری کرے، انصاف کی پاسداری کر لیے. آپ جب وہاں پر بیٹھے تو انصاف کرنے کے لیے بیٹھے، نہ کہ آپ. کیا ہم نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ مطلب سوچ کرنے کی نہیں ہے کہ کب مطلب جوڈیشل کمیشن میں ججز کی تعیناتی ایک کی اکثریت پر ہوتی ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 3 ججز ایک طرف، 3 ججز دوسری طرف، اور مطلب ہمارا جو نمائندہ وہاں پر بیٹھا ہوں بار بار کہتے ہیں، اور پھر دو ہے جو ایک اٹارنی جنرل صاحب اور ایک فیڈرل منسٹر ہے. تو کیا ایک میں تو کہتا ہوں کہ اس جج کو بھی چاہیے کہ وہ پوچھے کہ آج جوڈیشل کمیشن میں ہماری مخالفت کیوں ہو رہی ہے، میری کیا ہے. تو ہمارا مطلب ہے یہ جس طرح احمد علی ایم شیخ صاحب کا جو اڈہاق کا ہے، یہاں پر ایک اور کویشچن آ جاتا ہے. 17 اگست کو مجھے ٹیلی فون آ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ یہاں جناب جسٹس مشیر عالم کا ریفرنس ہو رہا ہے. پھر بعد میں مجھے فون آتا ہے کہ وہ کینسل ہو گیا، اور کیوں، وجہ کیا ہے کہ یہاں کرونا وائرس کے. لیکن ساتھ ہی مجھے ٹیلی فون آ رہا ہے کہ آپ آ جائیں یہاں احمد علی ایم شیخ صاحب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، یہاں مطلب بے حل برداری ہو رہی ہے. لیکن شکر ہے کہ انہوں نے انکار کر کے اس تقریب کو مطلب لات مار دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسے ججوں کو نہیں چاہیے کہ وہ استعفا دے دیں؟ استعفا دینا چاہیے تھا ایسے ججوں کو کہ وہ مطلب غیر آئینی اقدام کر کے پھر جب وہ نہ بن جاتا ہے تو ان کو کیا جسٹیفیکیشن کہ وہ کرسی پر رہے.
عزیز ساتھیوں، اس کویٹی نے ایک خط لکھا پارلیمنٹری کمیٹی کو، جس میں ہمارا ایک محترم فاروق نیک صاحب ہمارے پاکستان بار کونسل کا بھی ممبر ہے، اور اس پارلیمنٹری کمیٹی کے بھی مطلب ممبر بلکہ چیئرمین ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے ڈس ایگری ہوا تھا۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ میں مانتا ہوں۔ جب یہ پوائنٹ آ گیا تو اس پوائنٹ پر انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ چونکہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبران ہیں، اعظم نذیر صاحب نے بھی کہا، اس نے بھی کہا ہم کچھ لمحے کے لیے باہر نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل نکل جائیں، یہ اصولی فیصلہ، اصولی بات ہے۔ لیکن پھر ہم نے ایک خط لکھا تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر وہ شخص تھے جنہوں نے وکلاء کی فرٹرنیٹی کے احساسات کو، جذبات کو نہیں دیکھتے ہوئے ایک غیر منصفانہ فیصلے کی توثیق کی ہے، اور وہ ووٹ ڈال دیا گیا۔ صرف ہمارے جو ان کے مخالف ہے وہ 2 ووٹ دے گے۔ کتنے مطلب اپنی برادری کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ ایکشن لیں گے، خیر جناب، ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک کی بات آ گئی اور میڈیا میں آیا کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا، اور اس کی پوزیشن بھی سینیٹری کی لسٹ کے مطابق 4 نمبر پر ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ ہم اس پر سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو جمع کرے مختلف جونیئر، تو یہ حکومت، ریاست، سپریم کورٹ میں حکومت کی بی ٹیم تیار کر رہی ہے، اور وہ بی ٹیم جو تیار کر رہی ہے کس مقصد کے لیے، وہ مقصد بھی ہم سمجھتے ہیں، اور وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ یہاں پر ہماری میجارٹی ہوگی تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی ریویو کو ہم دوبارہ مطلب شروع کریں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں یہاں اپنے بھائیوں کے کالی کوٹ کے وساطت سے کہہ دیتا ہوں، حکومت کو بھی، ان ریاستی اداروں کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو ہم اس ناپاک عزائم کو کبھی کامیابی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ کے راستے میں ایک سیسا پہ لائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم نے یہ ثابت کیا، تو کالے کوٹ نے یہ ثابت کیا ہے، نہ ہم جھکنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم بکنے والے ہیں، اور نہ آپ ہماری اتحاد کو توڑ سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ہمارے اتحاد کو توڑ نہیں سکتے ہیں۔ فخر نسیم، آپ نے تو بہت کچھ کیا ہے کہ وکلاء کے اتفاق کو تار تار کر لے۔ آپ نے تو وکلاء کو لالچ دی، آپ نے ایسوسیشن کو لالچ دی، لیکن اتنے غیرت مند ان لوگوں نے آپ کو ٹکرا دیا۔ تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو کالے کوٹ والے کو آپ خرید نہیں سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ہر قسم ظلم کی، جبر کی، غیر آئین اقدام کی مخالفت کریں گے اور رکاوٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کی۔ عزیز ساتھیوں، بہنوں، وکلاء کی قربانیاں کسی چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ پر ایک کوشچن کروں گا یہاں پر۔ اسی 2007 میں یہاں میرے بہت ساتھیوں نے اس بات کی، اور بہت سے باتیں میں دہرانا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ دہراؤں، لیکن چونکہ وائس چیئرمین کی حیثیت سے مجھے یہاں کہنا چاہیے، بہت دور سے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی آئے کہ یہ آپ کی حکم کی تعمیر کے لیے، ورنہ ہمارا جو فلائٹ تھا وہ پرسوں والا تھا، لیکن وہ پشاور سے کینسل ہو گیا۔ پھر آپ کی محبت نے ہمیں اسلام آباد لے کر، اسلام آباد سے ہم 7 بجے والے فلائٹ میں یہاں آ گئے۔ عزیز ساتھیوں،
कुर्बानियों की बात आती है, 2007 को आप ले लें। 2007 को इसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सस्पेंड करके अदालत से निकाला। आप लोग ही थे कि इनके लिए तहरीक शुरू किया। जब उस वक्त के डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को पता चला तो उन्होंने 2007 उसी साल में इमरजेंसी नाफिज किया गया और उस इमरजेंसी के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजों को घर भेज दिया। लेकिन यही काले कोर्ट वाले सड़कों पर आ गए और फिर यहां कराची के गैरतमंद उकुला ने किस तरह कुर्बानी दी, उनको जिंदा जलाकर शहीद कर दिए। आज भी उनकी माएं, उनके बहनें, उनके बेटे क्या कहेंगे? इस जुडिशरी को बचाने के लिए, इस जुडिशरी को, अदलिया को खुद मुख्तारी देने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, तो हमें क्या सिला मिला? हमें फख्र है उनकी कुर्बानियों पर और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसके बाद 8 अगस्त 2016 का क्वेटे में क्या हो गया? क्वेटे में हमारे वहां के बार के सदर बिलाल अनवर काजी को टारगेट करने से शहीद करके जब उनको अस्पताल ले जाया गया और उनके साथ ही उनके पीछे चले गए तो एक साजिश के तहत वहां पर खुदकुश धमाका हो गया और इसमें हमारे 70 से ज्यादा उकुला शहीद हो गए। उनके बेटे क्या कहेंगे? उनके घर वाले क्या कहेंगे? परसों जून में हमारे बनू डिस्ट्रिक्ट में बशीर रहमान सुप्रीम कोर्ट के वकील जुडिशरी कमिश्नर के सामने खड़े थे, उनको टारगेट किल करके शहीद कर दिया और 3 दिन पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लेसन दिया था। ये क्यों हो रहा है? हमारे कसूर क्या है? हमारे कसूर सिर्फ ये है कि हम इस मुल्क में कानून की बलदस्ती चाहते हैं, हम आईन की पासदारी चाहते हैं, हम जमहूरी कुर्तों के साथ देने वाले हैं, हम बशरकूब की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक किसी वकील के हक के लिए बात नहीं किया है और उस तहरीक के हमें ये फायदा पहुंचा कि आज हमारे सारे साथी कहते हैं कि क्या और सुप्रीम कोर्ट में क्या आ रहा है। यहां पर विकार अहमद शेख साहब की हामिद खान ने बात किया, बिल्कुल मैं मानता हूं, वो एक खुददार जज थे, चीफ जस्टिस, एक ईमानदार चीफ जस्टिस थे और उन्होंने उस जो कोई भी जो तारीख में, जो पाकिस्तान की तारीख में मशहूर जजमेंट है, न किसी ने दिया है और न कोई देगा आइंदा भी, लेकिन उसने मुझे जजमेंट दे दिया और एक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ को फांसी पर लटकाने का हुक्म सादिर किया और साथ ही 159 कन्विक्शन जो आर्मी की अदालतों ने जो उनके जुल्म जबर ने उनको कैदी बना दिया, उनको रहा कर दिया। क्या हुआ? जब सीनियर की बात आ गई तो उसने इग्नोर कर दिया, उसने एप्लीकेशन फाइल किया, यहां सीम के मतलब आपकी कारदाद भी आई थी, फिर उन्होंने आमिर खान के जरिए एक पिटीशन दाखिल किया और अब भी वो पेंडिंग है। तो मैंने जब मुझे चीफ जस्टिस के बारे में पूछा तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया कि 6 महीने तक मतलब उनकी जिंदगी में, और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। अजीज साथियों, आज करें यहां पर कि मैं कुछ फैसले यहां मतलब आपसे मशवरे करने के बाद कुछ फैसले करने आया हूं। मैं आपके साथ मैंने तारुफ तो नहीं किया क्योंकि लतीफ लाला सब आप जानते हैं, मेरा तो पहली बार है। मैं अवामी नेशनल पार्टी जो कि फखर अफगान बादशाह खान बाबा के खुदाई खिदमतगार तहरीक की तसलसल है, मैं इसका एक सियासी वर्कर हूं, कारकुन हूं और मौजूदा सूबाई सीनियर नायब सदर हूं। वहां पर मैं 2008 से लेकर 2013 पर डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली खैबर पख्तूनख्वा का था। मैं अब भी मैं सिटिंग एमपी हूं। मैं इनको बताता हूं यहां पर हम न डरने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं 12 मार्च हमने जो वहां पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया था, जो हमारे दौर में जब मैं डिप्टी स्पीकर था, तो 12 मार्च 2012 पर जनाजे में मुझ पर खुश हुआ। मेरे साथ
12 नौजवान शहीद हो गए, 35 नौजवान जख्मी हो गए, अल्लाह ने मुझे बचाया। उसके बाद फिर हम पर धमाके होते रहे, लेकिन हम उस भी डरे नहीं है। हमने नरकर मजहब हुकूमत चलाई है। तो हम इनको बताते हैं कि जिस तरह हमारे कुर्द साहब ने कहा कि आप हमारे साथ पंगा न ले, हम वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि हम किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, हम किसी जज के खिलाफ नहीं, हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि इदारों को चाहिए कि इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए ये जरूरी है कि हर इदारा आईन और कानून के दायरे में रहकर अपने दायरे के लिए काम करे, न कि दूसरे इदारों में आप मुदाखलत करके इनका भी बेड़ा गर्क कर देते और मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर देते। तो हम आपको इस तरह नहीं होने देंगे। यहां पर लतीफ लाल ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बंद करने का ऐलान किया। हम इनको सपोर्ट करते हैं और मैं वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के हैसियत से यहां से मैं ऐलान करता हूं कि उस दिन सारे मुल्क में हड़ताल होगी और आप सबको दावत देता हूं कि आप वहां आकर हम वही बिल्डिंग के सामने धरना देंगे और हम उनको बताएंगे कि उकला में ताकत है या नहीं। या तो आप अपना अनाज छोड़ेंगे और या आप अदालत को छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ऐसे हम वापस नहीं आएंगे इंशाल्लाह, हम वापस आने वाले नहीं है। आप लोगों ने धरनों की बात किया, मैं रियासत पाकिस्तान को वाज़ेह अल्फाज में कह देता हूं कि मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में नहीं थी तो 126 दिन का धरना का, तो मैं उनको बता देता हूं कि आपने 126 धरना तो एक जमहूरी हुकूमत को खत्म करने के लिए दिया था। तो क्या हम तो 126 दिन है कि 126 साल भी हो जाए तो हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक के लिए, जुटनी खुदमुख्तारी के लिए मतलब 100 साल तक भी धरना देने के तैयार इंशाअल्लाह देंगे और डी-चौक में देंगे इंशाअल्लाह, हम इनको बताएंगे। अजीज साथियों, यहां उकुलाई की बात आ गई। हकीकत में ये है कि हम देखते हैं हमारे साथ बहुत, और खासकर जूनियर्स और खवातीन उकुला के साथ जो कुछ मतलब नाइंसाफियां हो रही है। जजेस भी उन उकुला को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो सीनियर्स होते हैं और जूनियर्स के वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इंशाअल्लाह हम वो भी मतलब किसी तरीके से मतलब जिस तरह लतीफ लाल ने कहा एक कमेटी होनी चाहिए, तो ये कमेटी बननी चाहिए और ये तमाम जितने जी बातें हैं, जितनी भी मतलब हमारे इश्यूज है, इस पर मतलब मुकम्मल गौर करके एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए ताकि हम इसको डिस्कस क्या करें। मैं यहां पर एक और बात, जुडिशरी की आजादी के बारे में तो इतना मैं बात बता दूं कि अब तो यूएसए अमेरिका के डिपार्टमेंट ने भी ये बहुत खुले अल्फाज में रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान में अदलिया आजाद नहीं है। आजाद है लेकिन जो जज वहां पर बैठे हैं वो आजाद नहीं है। अदलिया आजाद है लेकिन जो फैसले करने वाले उनकी जमीर मुर्दा है, वो फैसले करने में आजाद नहीं है, वो किसी के डिक्टेशन लेते हैं। अदलिया आजाद है। हमने जिन लोगों को बिठाया है, जिन लोगों ने हमने कुर्बानी दी थी, वो लोग आज मतलब हमारे उस कुर्बानियों को मतलब पर पानी पिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो अब इसको चाहिए कि हम इनसे जजों को मतलब इंतसाब करना चाहिए। हमें यहाँ पर ये बात हुई तो इंशाअल्लाह सिर्फ ये आजादी की बात नहीं होगी, सिर्फ कानून की बरदस्ती की बात नहीं होगी, आईन के बासारी की बात नहीं होगी, बशर हुकूक की बात नहीं होगी, या उकुला के हुकूक की बात भी होगी, या जुडिशरी कमीशन के रूल बनाने की बात भी होगी, या जज साहिबान की वो हाई कोर्ट से लेकर बल्कि सिविल जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनके एहतसाब करना चाहिए। हम इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे दिन आखिर में, क्योंकि टाइम भी ऐसा है, और मैं आखिर में एक बार फिर आप सबका बहुत मशकूर ममनून हूँ। और आखिर में जाते जाते मैं हबीब जावेद साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो मुझे स्टूडेंट लाइफ में बहुत पसंद था। मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या
دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پارا. مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا ہے. آئی ایم ویری گریٹ. تھینک یو ویری مچ.